Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tarduha. Qad nara, qad tahqiq, utai qad tahqiq. Qad nara teman-teman ningali ingsun. Ingsun Allah. Taqalluba wajhika ing molak-malike wajah ira, sering ngingeti langit fis sama' ing dalem arah langit. Saking kepingine Nabi niki kinayah sangka donga, saking seringe dongane Rasulullah njaluk kiblat dirubah saka madhep Baitul Muqaddas ning madhep ning Ka'bah. Molak-malik wajah fis sama' mutatalian hale wong sing arep-arep ilal wahyi maring wahyi. Wa mutasawwiqan wong sing bronto lil amri maring perintah istiqbalil Ka'bah kelawan madhep Ka'bah. Wa kana lan ana sapa nabi ku yawat dulu seneng sapa nabi dalika ing kono-kono istiqbalil Ka'bah. Ya ana hak satune Ka'bah ku kiblat Ibrahim kiblat Nabi Ibrahim. Wali anak bulan kron saat temen istiqbalul Ka'bah yu'at iku luwih narik ila Islamil Arab maring Islamil Arab. Dipun kula bali niki dadi zaman Nabi teng Mekah salate madhep Ka'bah. Ketika pindah teng Madinah salate madhep teng Baitul Muqaddas 16 bulan. Ya kebetulan di Madinah itu komunitas Yahudi. Jadi Yahudi sempat seneng Nabi 16 bulan karena dianggap agamanya Nabi sama dengan Yahudi. Ya itu kiblatnya bodoh-bodoh Baitul Muqaddas. Sausé 16 bulan dirubah malih kan madhep Ka'bah. Nah, ketika kon madhep Ka'bah Yahudi protes. Nah, ini kula terang. Falan wal yanaka. Nabi saking kepingine madhep ning Ka'bah, ndonga terus disembadani Allah. Falan wal yanaka mongko yakti temen bakal malingno ingsun ka ing sira. Ruhawilan naka tekse malingno temen kita ka ing sira kiblatan ing kiblat. Tarduha kang seneng sira Muhammad ha ing kiblat. Uhibbuha tekse seneng sira ing kiblat. Fali mongko malingno sira madhepno sira wajah ka ing wajah ira satra Masjidil Haram ing arah Masjidil Haram ayul Ka'bah. Di salat itu wajib madhep Ka'bah. Fali wajah ka satra Masjidil Haram. Niki niku Mas Bro kula mau cerita. Jadi ayat surat Baqarah ayat nomor Madaniyah. Jadi ayat Madaniyah itu ora iso karo maca ngaji lugu model Ahmadun ra iso. Mergo penuh polemik ilmiah. Mergo ayate kadung apa? Madaniyah. Jadi proses ayat Madaniyah kok ora kena mbok teoreni lugu. Mergo wis permainane mun ilmiah niku wau. Nabi pertama teng Mekah madhep Ka'bah. Salate teng Ka'bah. Termasuk zaman wong kafir Mekah gedeng Nabi ku pas sujud ning Ka'bah dikai tele tok. Artinya sujudnya tesih madhep Ka'bah. Ketika pindah ning Madinah, mbok sirine apa? Karo Allah diutus madhep Baitul Muqaddas 16 bulan. Bakdo 16 bulan madhep kiblat, madhep Baitul Muqaddas kan pindah malih madhep napa? Ka'bah. Terus orang Yahudi pikirane Muhammad pelin-pelan. Mulak malih. Mulane ingat diterangno gara-gara tragedi iki ana sebagian sahabat sing murtad. Sampai ini terangno wa qadirtat dari dalika jamaatun go nganggep Nabi juga konsisten. Intinya ngene Kang Romanto, dadi nek empun ayat ilmiah. Iku ora kiai politik tok, wis polemike ilmiah. Niku kula cerita guyon nek menyangkut ilmiah. Kula nate zaman mondok sarang Rois mungkin dianggap wong paling alim wong Rois. Tahu ditakoki wong ora iso jawab, akhirnya tak jawab tak pisoi takoke cerdas. Sop paling abdal itu sop awal apa sop kedua? Teman tak tahu. Lho enggak jujur kan? Salat itu abdal sop apa sop awal? Paling abdal kan sop awal. Bener ya? Takokane ngeten. Kalau sop awal itu paling abdal, ngapain desain masjid Indonesia kayak ini? Maksud kamu gimana? Mbok masjid itu dibikin memanjang selatan utara. Jadi masjid itu konduo, biar semuanya sop awal. Kan semuanya abdal. Tak angan-angan ya masuk akal. Loh ini nakal lebih cerdas. Berarti menggurek ya? Itu rasa menggurek no, karena itu melahirkan sop 2, 3. Artinya melahirkan hal yang gak abdal kan. Aku bingung kan, gak mungkin anak tak kira, dijawab gak kena. Untung kalau cek utek tak jawab ngeten. Kalau sudah gitu, nanti yang paling abdal itu yang paling mana? Misalnya sudah memanjang selatan utara, yang paling abdal siapa? Yang paling dekat imam. Nah, kok saya masjid gak dibuder bisa. Artinya kalau sudah memanjang gini kan semuanya sop awal. Imam kan yang gini, paling abdul siapa setelah begitu tak tanya? Yang paling dekat imam. Oh, orang sing ora kon ngrubung imam bisa. Itu artinya apa? Agama nek dicerdasi rusak. Lah wong Yahudi melihat agama ngene iku. Muhammad madhep Ka'bah, paling kangen keluargane. Ke Nabi wong suku napa? Quraisy. Emane repot.
Lah itu yang itu Mas Pur, ini mau ada Mas Pur. Sekarang para orientalis itu mengkaji sejarah kayak itu. Jadi teng Makjil itu disejarahkan bahwa Nabi itu ada saat-saat bimbang terhadap keputusan madhep ke kiblat, sehingga dia pindah ke Baitul Muqaddas sebagai ta'alufan Yahudi, gongi burung Yahudi. Ke Nabi kan ngeten misalnya, ini agama kalau kamu rasionalkan, misalnya ini taruh saja ini Mekah, ini Medina, misalnya ini 500 kilo, zaman itu mun, KM. Saat zaman Nabi di Mekah 13 tahun itu jelas madhep teng Ka'bah. Berarti kiblatnya Ka'bah. Kiblatnya. Terus ketika pindah teng Madinah ning Baitul Muqaddas. Memang banyak ahli tarikh muslim yang memberi alasan ini. Mulane kadang Mas Bro, wong lugu kok Ahmadun luwe apik. Pokoke alasane kabeh wahyu. Zaman madhep kiblat ya wahyu, madhep Baitul Muqaddas ya wahyu. Mergo nak mbok akal rusak. Kadang sebagian mufassir, ya, sebagian orang ahli tarikh menulis Nabi saat di Medina madhep Baitul Muqaddas ta'alufan Yahud, gue ngibur orang Yahudi. Dan memang faktanya cara hukum samawi pun memang Baitul Muqaddas juga kiblat, karena Palestina itu pernah banyak Nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang Palestina. Sekaligus saat itu memang ada Misakul Madinah, di mana Nabi dengan orang Yahudi itu bersekutu, ya, khalif dari bahasa Arab mempertahankan Madinah. Mulane ketika sangka Madinah iki Nabi 16 bulan kok dikon madhep malih teng ngendi? Mekah. Iku Yahudi terus takok saku sufa mawallahum an qiblatimu lati kanu alih. Oh saiki ujug-ujug Muhammad pindah meneh ana apa? Dadi nak agama diakal rusak. Termasuk niki. Nak cara hitung-hitungan akal kan ngeten, Mekah dulu, Mekah ini adalah posisi adalah pengusir Nabi. Akhro juga orang yang mengusir Nabi. Jadi memang wajar secara psikologis untuk sementara Nabi melupakan Mekah. Mereka zaman Nabi di Madinah, piye faktor karena diusir penduduk Mekah. Iku nak buat akal ruwet. Jadi agama nak dijelaskan sampai akal malah ruwet. Mulane Allah oleh jawab ketika wong Yahudi protes, "Mat, saiki ujug-ujug madhep Ka'bah meneh." Jawab Allah bisa enggak kulillahil masyriq wal maghrib. Wetan cek kulon wae Allah. Mergo kan kuwatir nek kiblat ditentokno Mekah ya salah, karena Baitul Muqaddas nggih. Salah lan jawab Allah kulillahil masyriq wal maghrib. Wetan kulon wae pangeran. Dadi terus akhirnya pangeran gak urusan mbek tempat. Cek Palestina cek Ka'bah cek. Iku Jaluddin Rumi sing dadi kiblat yo. Qalbul mukmin. Nah ini sudah masalah polemik. Mungkin ampun ayat Makkiyah Kak Ahmad Deni rapati tak terang. Mergo ayat Makkiyah relatif kok perasaan ini sampean-sampean. Orang nyai nono kromo juga ayat Makkiyah kan enak. Wong bodhe ngono mabuk ngusir. Paham ya? Jadi Nabi diwahyani kon sabar pun mboten enten pola ilmiah sing efek psikologis ilmiah. Nah ayat Madaniyah ruwet banget. Termasuk ono perang. Nah, akhirnya kita nerangno psikologi perang. Ono kiblat berubah-ubah. Iku ayat Madaniyah mungkin seruwet, awalnya seruwet. Mulane pangeran dia maklumi ayat Madaniyah itu potensi di murtadi. Mulane kata Imam Suyuti ya wa qadir tadda idzalika jama'atun. Dadi sama proses tahrilul kiblat iki terjadi murtad. Ya kok ijtihad sing ngeten iki mun ruwet. Kok ngeten ana wong ini kisah nyata. Nah agama diakalon. Kula nate tanglet itu ya. Zaman top-top Gusmi. Gusmi sering ke tempat-tempat prostitusi. Ande tanglet itu. Gus nak cara jenengan sepundi? Jawab kula enak Mas Bur. Kowe takok niat golek kebenaran apa takok ape monis? Golek kebenaran tenan. Kebenaran gampang. Cara Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Lah nahi mungkar paling gak kowe parek sing mbok mungkari. Kowe ape nyegah barang mungkar paling gak parek sik nak ngandani ben parek. Dadi kan ape nahi mungkar ning WTS yo ono parek WTS kandhani aja dadi WTS rapi. Gelem tak rapi yo terus ape. Tapi masalahnya ketika parek WTS kan potensi kita yo zina tenan. Artinya apa? Secara logika ijtihad memang masih mungkin Mas Romanto. Misalnya sampean kenal Bandar Togel, kenal WTS, kenal mungkar-mungkar yang lain. Secara psikologi ijtihad masih mungkin karena awal dari amar ma'ruf nahi mungkar kan harus kenal objeknya. Itu secara teori ijtihad. Sampean piye carane ngandani nek ora parek? Padahal parek WTS sampean kudu mau pasar baru riyen ya, pasar kembang riyen kan. Ki Mustafa terjun ke pasar kembang. Orang sing sudah mulai terjun. Lah nek sing sudah Ki Mustafa terjebak napa tergelincir di pasar kembang. Ijtihad. Ini menyangkut ijtihad. Ijtihad ilmiah. Tapi nek ijtihad nafsu kan pun riskan. Lagi Jawa pro ijtihad nafsu standar. Jadi hal-hal yang dianggap ma'radil halak, potensi rusak kan ngedui. Sampean ditompo wayu rodo
Mungkin cara Islam tetap mau ihsan ning rodo ku apik. Dadi ngekeki mangan, nyuplai hariane apik. Cuma ketika rodo ku ayu sering karo ancekan, ki Jawa tepat jauhi. Mergo potensi nafsune tetep dianggap luwih napa? Dhuwur, luwih bahaya. Tapi ki ngoten, kamu juga harus sadar justru karena terlalu istihad ngedoi nafsu. Kamu juga harus sadar, akhirnya kowe ra ihsan tenan. Ora sempat ngapi tenan. Lagi sampai nabi sedekah khawatir jamu bojomu, ya khawatir kecoba tenan. Tapi ketika kowe dicoba ora tau sedekah tenan. Lah kebetulan ini sudah ambil LSM orang-orang sekuler. Akhirnya santri reputasinya tambah elek. Sekadar LSM kadang ya kecoba tenan. Nah ini per-peran, ini istilah ilmiah. Artinya masalah ilmiah itu polemiknya bisa panjang. Gue ditonggo ayu rondo terlatar. Kowe nak nuruti istihad nafsu, pancen mengedui tenan, pancen sampean wedi tenan mbek iman pas-pasane ora wong ayu kan kuwatir tenan. Oke, dari segi kamu ndak zina, ndak kecoba bagus. Tapi faktanya kamu enggak ihsan betul. Saiki misalnya ono kernet ihsan, sering ngekeki dhuwit apa terus digedak kernet iku dirabi kowe ketun tenan ya ta. Ora aku. Ini ilmiah oke. Jadi masalah ilmiah ruwet. Bener ki sarojo iku kon gawe konsep ngilangi prostitusi lah. Agar kiai gelem ngawini WTS turunan enggak. Lho WTS jumlahnya berapa di pasar Gebang 1000. Kalau semua sini saja santri 6 itu kalau ngambil empatan ngalami piro? 6 kali 4 kan? 24 WTS sekarang sudah sunah rasul, sudah dinikah kan? Berarti bener. Lah nak santri sak jejeran kok iso entek piro. Jadi istilah ilmiah ruwet. Paham? Ya sama, yuk gitu terus. Jadi nak nuruti ilmiah ngeten iki. Tapi sampean ndak nuruti ilmiah ditakoki. Sok paling awal, paling abdul ya sok awal. Berarti keliru desain masjid Indonesia. Mereka melainkan sok kedua, sok ketiga. Sudah desain ini. Nuruti akal. Ya repot. Mulane iki permainan kelas tinggi. Angger pokoke ayat Madaniyah mun ruwet kaya ngaten iki. Falan waliyan kiblatan tarduha. Fawal diwajaka syatra masjidil haram. Wahai suma kuntum lan ing dalem dine ana sira kabeh khitab bil mafawal wujuhakum syatra. Ning diwae ana kowe kudu nak salat madhep ning arah Masjidil Haram, arah Ka'bah. Arah nggih mboten takyin. Nak takyin mboten saged. Takyin mboten saged. Nah, misale ngaten mawon Mas Romanto sing nate haji. Ka'bah paling banter pinten meter persegi? Wonten pinten meter persegi? Ka'bah. Ka'bah. Wonten 4 meter persegi? 4 kali 4 ya. Niki rungokno iku sapa Mustofa ki ora tau Ka'bah. Dadi sing wajib madhep kiblat mau arah tok Mas Bro. Mboten kok takyin. Mergo nak takyin mboten saged. Taruh saja ngene, kalau Ka'bah itu hanya 4 meter taruh saja nggih. Lebarnya hanya 4 meter. Berarti semua masjid yang luasnya itu lebih 4 meter wis gak ngarah Ka'bah. Apa meneh namun jaraknya panjang kados Indonesia. Nggih Mas Romanto. Misalnya sampean sekarang tuh ada masjid Istiqlal. Luasnya itu 10 meter. 10 meter kalau takyin itu yang Ka'bah itu berapa? 4 meter. Berarti hanya 4 meter yang kenceng Ka'bah yang apa? Yang lain enggak? Yang lain dok, kowe ini melenceng sampai Meksiko. Udah semakin jauh kan semakin melencengnya. So, mulane agama nak mbok cerdasi rusak kabeh. Nak salat wajib madhep Ka'bah. Ka'bah abane mau 4 meter. Berarti semua masjid gak oleh luase ngluwahi 4 meter. Mergo iki gak pas. Rusak lah, wong nek sok akal wae kok ora iso. Asal iki mesti garis-garis pas. Berpas tetep rapal, makane 4 meter. Garis rapal. Oh, tepat. Lan kula rak debat ilmiah ngoten dibantah Yaman Nosar. Aku ngalim mulai cilik bantah. Tetep kula jawab iya Gus masuk akal kok ruwet. Lah kok ada kepiring pasno Ka'bah, liane 4 meter tetep rapat, akal piye tetep rapat. Ini cerita lucu, jadi ini mungkin nak baca surat Mekkah malah enak seling mati. Surat Madaniyah ngeten niku ruwet. Ya karena ada masalah ilmiah. Wahai suma kuntum fawalu wujuhakum syatra. Tema ana syatra ku arah. Pokoke kira-kira padha mulan mus gampang. Miring-miring sithik Allah pokoke mulan. Wa illadzina utul kitab.
Lan sak temene wong sing den paringi kitab, rupa-rupane Yahudi Nasrani iku layak alamun. Intine ngerti sapa Yahudi Nasrani ana wis sak temene tawalli ilal Ka'bah. Jadi wong Yahudi Nasrani mestine ngerti, tetap ngerti nak Nabi Muhammad itu memang diantara sejarahnya pernah berproses madhep Ka'bah, terus madhep Baitul Muqaddas, terus berproses lagi madhep Ka'bah. Sebetulnya itu mereka tahu gitu, cuma nggak mau ngakui. Al-haqqu min rabbi wa ma huwa bighafilin amma ya'malun. Ora ana sapa wae lan wong sing lali amma ya'malun, sangka barang sing mereka lakukan. Jadi akhirnya nggih ngerti. Niku mon masalah-masalah sing dadi catatan sejarah. Wong yang ngoten niku anate kiblate Mekah, bariku Mekah rubah ning Madinah, Madinah rubah teng Mesir. Wong Islam mau nate rubah. Nate pusat peradaban teng Mekah Madinah. Rubah malih teng kene Spanyol, teng Granada, rubah malih teng Irak, rubah malih teng Mesir. Jadi nak dunia rubah, intine ku rubah. Walai nate tene namun nekani sira alladzina utul kitab dikuli ayatin lan saben-saben bukti ala sidqika ing atase bener ira ya ahli kiblat. Umpama kafir ahli kitab mbok terangno setiap ayat sing nunjukno ala sidqika ing atase bener ira fi amril kiblat. Mata bil kiblat ora bakal anut sapa wong ahli kitab kiblat ing kiblat iki. Mbok yakinno kaya apa nek jenenge ra cocok tetep mboten anut. Jadi walin atetal ladina utul kitab bikuli ayatin. Semua ayat kamu bawa Muhammad untuk meyakinkan sidqika fi amri kiblat. Yakinkan bener fi amri kiblat mata biu kiblat. Mereka tetap tidak akan itu. Tapi yang ngono wama anta bitabiin kiblat. Wama antalan ora ana sira iku bitabiin wong sing anut kiblat ing kiblat Yahudi Nasrani. Kowe ora bakal iso anut. Tapi wama ba'dhum bitabiin kiblat apa? Orang notis bagian ahli kitab itu kelapan anut kiblat batin. Wong ahli kitab ora padha. Kiblat wong Yahudi be Nasrani nggih mboten padha. Yahudi ning tembok ratapan. Engko ning gone wong Kristen ning Bethlehem. Mboten sami. Sama-sama ngeklaim itu kitab suci. Mulane niku Mas Bur, kula niku setuju iku Mas Romanto. Islam paling kula pilih, paling seneng kula Islam sufi. Jadi Islam yang menghadirkan Allah di mana saja. Kok Islam anggere anut fisik nu rusak. Ya rusak Mas Bur. Ora rusak. Akhirnya fisik piye wae namung Ka'bah, Mekah, Madinah, Palestina, Bethlehem, tembok ratapan. Muga rusak. Bener niku komentar Karen Armstrong tentang sejarah agama. Jadi repotnya kan selalu agama ini punya bentuk fisik. Misalnya sholat itu ada masjid, kiblat itu ada Ka'bah. Ketika bentuk fisik ini menciptakan kamu, ini terus repot. Misalnya kayak ngeten. Misalnya orang Mekah nakal. Sholatun fil masjidil haram afdalu alfa sholatin minas sholat fi ghairi. Saiki wong Mekah markai sing saiki salate arang-arang yen wakal sing doyan babu-babu. Mesti itu, aku sholat ping 3 tok. Umure wong kan gak ngarep 1000 tahun gitu. Dadi wong Jawa wajib sholat nganti mati. Tapi nek Mekah sholat subuh bisa tok, kan padha karo 1000 sholat. Lah wong kan dadi agama mbok ora rusak kabeh. Wong fisik ku mbok imani, kudune logikane ngoten. Wong Mekah wajib sholat subuh bisa tok. Mereka bodoh sampai 1000 sholat yang liane umur kan gak ada 1000 tahun. Jadi umpama fisik itu mbok imani. Dewe Rasulullah masjidku itu sholat yang masjid haram luwih abdul tinimbang sholat liane 1000. Coba akali ngono rusak kabeh. Tetapi nak sholat ilmu ra mbok fisik ampun. Ya Allah kula madhep kiblat di Amerika karena perintah engkau. Yang ada itu Ka'amruka. Jadi kita madhep kiblat itu ora eling Ka'bah. Memang ini perintah Allah kan madhep kiblat. Pun kan nyaman kan. Allah terus yang hadir. Tidak kiblatnya. Tapi bukan berarti kita menghadirkan Allah terus bebas madhep ngetan wulan mboten. Justru itu. Oke ya Allah saya madhep kiblat karena perintah engkau. Tapi mun hilang Ka'bah hilang betul. Wong kita sholat ya akbar ora Ka'bah akbar kan ngoten. Cuma kita madhep kiblat tapi tetep kan Allah akbar kan. Tetep alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ndak kok pepe madhep kiblat terus betapa tingginya engkau nilai batu, betapa bersejarahnya engkau batu Ka'bah. Tidak begitu kan? Tapi kapan kita jadi bodoh ujuk-ujuk setelah madhep Ka'bah yang dramatis itu Ka'bah ya? Loh kebetulan yang tersari ayat yang dramatis Ka'bah, kita mau madhep Ka'bah tapi tidak ada dalam sejarah yang perlu dramatis Ka'bah kan kebetulan enter. Yang tetap kita agungno ya Allah akbar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya kan. Kuwi domire teng awas danten. Lan bener Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tetap aja ketika fenomena syirik itu masih kuat. Setiap kali ngabung Hajar Aswad di depan umum beliau memaklumatkan alim tu annaki hajarun la taduru wala tanfa. Walau la aniro itu Rasulullah qobal tuki mak qobal tuki. Terus diterusno Sayyidina Umar ngerubono sajaratul ridwan. Padahal pohon bersejarah mergo beate Nabi pas beatur ridwan itu ngisore sajaratul ridwan pas Khalifah Umar diketok. Alasannya takut orang itu syirik. Mergo pas niku Umar wis mulai krasa.
Orang tuh merasa nyaman berdoa kalau di dekat Sajaratul Ridwan, merasa nyaman berdoa kalau di Ka'bah. Sebetulnya Allah memang bikin multazam tempat mustajab, Ka'bah tempat mustajab. Tapi yang kamu harus tahu, ada mustajab atas nama moral yang melintasi batas waktu dan tempat. Yaitu misalnya al-khusyuk, ikhlas. Nggih, Quran cara versi Quran kan wonten donga sing mari mustajab piye? Gini ku wau, wabil asari mustafirun waktu Allah milih sahur. Terus udhuni astajib laku. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi doktrin-doktrin Al-Qur'an bahwa Allah itu dekat, baik saat kita di Indonesia atau di Amerika. Ini kalah dengan doktrin fisik. Kita merasa dekat Allah kalau di Ka'bah. Napa ziarah wali songo ini kan sudah nakalan sebetulnya, kita ini sudah nakalan, kalah sampai bingkai fisik. Nah, kalau ngomongnya itu nanti dikira anti Ka'bah, bukan masalah anti Ka'bah, kita ini sudah repot dengan masalah-masalah itu sudah repot. Lalu kalau senang mas berfenomena artis umroh, bener orang soleh-soleh jebule soleh artis gitu, nak mau fisik bener nak soleh artis, teman orang tahu ngabung hajar aswad, warna si blogger sempurna. Umpama sholatnya Ka'bah, Abdul paling Abdul sa Indonesia bar, kelasnya gak dipikir Ka'bah di jerone gitu. Gimana? Malah nak pejabat untuk kesempatan apa? Mlebet. Mulane kiai kudu ro, dadi kiai sing mendewakan fisik cara kula rugi. Padha-padha mendewakan sik mulya Soeharto. Paling dekne kiai, paling salat dijene pojoke multazam. Soeharto ning jero ne. Sak putu-putu wis gitulan. Umpama ukurane fisik. Tapi untungnya Allah mboten enten ukuran fisik. Allah pirsane ikhlas ambek sahur. Bronto ning Allah mbek ikhlas. Memang kita ada aturan fisik iki wae, misale salat kudu suci. Haji kudu ning Mekah. Terus nutupi aurat kudu nganggo klambi. Aja kok pepek, klambenan ra klambenan apa ya besok tuh kaya bedak gitu. Ya tetep wonten aturan tetep wonten, aturan kudu ono. Paham ya? Jadi agama abu ilmiahno gitu. Jadi misalnya wonten kiai kok fanatik madhep kiblat sampeyan elingno karo metu. Kiblat itu pinten meter bayai. Paling Ka'bah 4 meter, lha nggih 4 meter mawon mesti diamun apa mbok sandur. Sandure niku cuma lecek. Lha iya. Nanti kalau jadi kiai ora fanatik, kaganatmu malah ora fanatik ruwet ta beno. Wa ma ba'dhum bitab ingki blabla. Wala ini tabba tahwa. Lamun anut sira Muhammad ahwa ing gawa nafsune Yahudi Nasrani. Alladzi yatuna ka ilaiha. Kang padha ngajak sapa Yahudi Nasrani ka ing sira ilaiha maring ahwa. Mimpa dimaja kamnal ilmi, sawise ento teko ing sira minal ilmi, ayil wahyi. Dewa mula terang pembandingnya kudu ilmu innaka idzan laminatun. Kowe nak ngono anut Yahudi Nasrani idzan nalikane ngono. Ini tabak tahum fardun. Lamun anut sira gum ing Yahudi Nasrani fardun ing dalem parilane andekan. Fardun artinya andekan. Ora kok salat bertiga. Wae angger fardun tengene ilmu niku artinya andekan. Nau furido itu andekan fardun. Parilan cara itu. Mboten berdukat. Wae ayat-ayat ilmiah artinya fardun niku parilan. Andekan kue anut Yahudi Nasrani atas nama nuruti nafsu, innaka idzal laminatun. Kue berarti wong sing dolim. Tapi nak nuruti krana perjanjian nggih wajib, mun kula balen iki nak nuruti krana perjanjian nggih wajib. Alladzina atainahumul kitab, wong sing tak paringi kitab, ya arifuna ngerti sapa alladzina kuwe Muhammad kama ya arifuna abnahu, kaya ngerti anak. Jadi Yahudi Nasrani tetua mereka ngerti Muhammad kaya ngerti anak. Kok ki alamat atau kriterianya Nabi Muhammad terlalu jelas. Mulane Nabi mulai lahir ya digunjingno sampai entuk risalah pertama kayak Waraqah bin Naufal nggih langsung ngakoni. Mulane ngaten iki kula bulan baleni malih. Ini itu ayat ilmiah. Ini saya baleni Kang Madun iki. Zaman Nabi lahir niku umur 12 tahun dijak teng Sam kalian Abu Thalib. Niku ketemu pendeta Bukhairah. Jare pendeta Bukhairah, "Ponakmu aja mbok gawa ning Palestina kok dipateni wong Yahudi, mereka ponakmu cawan Nabi." Ini pendeta, tapi harus diikuti karena tidak ahwa. Dalam mengatakan ini dia tidak nuruti hawa nafsu. Tapi mereka tahu betul tentang Muhammad. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Muhammad kayak mengenal anaknya sendiri karena kriteria tentang calon nabi akhir zaman itu kelihatan sekali. Napa mulai sampai nak maca Bukhari, Imam Bukhari itu kan orang Soviet Mas. Jadi metodologi ilmiah itu mantap. Imam Bukhari asahul kutub ba'dal Quran itu kitab Bukhari ini tenggene Kitabul Wahyi. Ini pertama yang dikutip itu hadisnya Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan itu presiden Mekah musuhnya Nabi. Sebelumnya masuk Islam sampai ya pedagang besar sering teng Palestina. Nah, Palestina saat itu ajajan Romawi. Jadi ketemu Hercules, Hieroglif, cara bahasa Arab Hieroglif.
Ketemu Hiroklu raja ditakoki. Ini kisah nyata. Ini kula cerita kama ya ribuna abnaku. Lah Hiroklu wis krungu-krungu. Dene ngipi ana malikul khitab, ana raja sing sunat. Padahal wong sing sunat ku Yahudi. Hiroklu wong Kristen. Mikir. Mosok sing ngalahno aku Yahudi. Ora. Dene takok penasihat-penasihat e artine piye. Nah, peramal-peramal yang ramal nona iku artinya ono nabi ke Mekah. Ke Mekah itu sunat wong Arab. Kitab. Pada ngoten kebetulan ono kafilah saking Mekah. Itu sini ketua ya bisa dan berdagang. Habis itu kan diceluk. Saya aku takut. Ini bukti bahwa mereka ngerti Muhammad kok ngerti anak. Saya aku takut. Jadi kabarin yang daerah mau wong ngaku nabi. Nggih, ya ada orang ngaku nabi. Jadi sapa Muhammad bin sapa Abdul. Terus tenggen mukadimah, kamateri, mukadimah Imam Bukhari. Jadi hadis pertama teng kitab Bukhari. Takut. Bapaknya rojo tau orang? Betul. Bapaknya orang biasa. Terus sebelum dia mengaku jadi nabi, reputasinya pernah bongkar. Artinya sebelum umur 40 tahun tahu bodoh itu orang. Enggak, dia terkenal amin di komunitas kami, di kaum kami. Terus pengikutnya wong gembel atau wong terhormat, wong gembel. Terus pengikutnya tambah apa kurang? Tambah. Dari dialog itu sampai ada pertanyaan sekitar 10. Itu Hercules itu enggak beri komentar plus. Sebelum itu Abu Sufyan orang masuk Islam. Lalu jadi guyonan. Siapa yang mendapat hidayat justru saat ketemu wong kafir. Jadi Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan untuk hidayat itu zaman wawancara di Hercules. Orang bertakok seganten. Terus Hercules komentar. Iya, panjang Muhammad itu nabi tenan. Umpama mbok jawab, bapak-bapak itu tahu rojo. Mesti tak komentari rojulun yatlu bumul kabi. Seseorang sing goleki kerajaan bapak. Jadi rojulun wong pinter. Umpama Muhammad bapak-bapak rojo, mesti tak komentari rojulun yatlu bumul kabi. Nah bapak-bapak rojo kok saiki dhekne golek pengaruh tak anggap wong sing goleki pengaruh bapake sing ilang yatlu bumul kabi dianggap mengembalikan reputasine bapake. Jadi riyen wonten kriteria umum tentang siapa sing ape dadi nabi. Kayak sakniki Imam Mahdi ngoten iki. Imam Mahdi itu kan fiktif. Cara wong sekuler malah darani sekte sing sesat, Mahdian. Mergo wong nganggep semua masalah akan diselesaikan oleh Imam Mahdi. Terus di dalam itu dari Jawa dadi ratu adil. Kabeh ku ana kemulut apa wae ngenteni kok ratu adil bar. Mahdi ku jenenge sapa? Muhammad bin Abdullah. Jadi repot, agar masalah fiktif itu repot. Jadi sebeten zaman ahli kitab tiangnya jujur-jujur. Jadi sederhana Nabi Muhammad lahir. Polemik tentang Nabi Muhammad, polemik saya tentang apa tekannya Ratu Adil. Tapi riyen tiangnya jujur-jujur. Jadi memang meyakini akan ada. Dan kita tahu betul saat ada memang ada betul. Betul kados sakniki Ratu Adil boten. Ora kok simbol frustasi dipimpin sapa kecewa arep-arep Ratu Adil. Nganti kere Ratu Adil ra metu. Nanti kira-kira udah ideane. Jadi mungkin kamar tuh nih golek itu Bukhari awal. Niku ambilkan Bukhari di sini miliknya balik maning satu. Biar sampean ngerti. Terus ini mun kula baleni ya. Mungkin nanti kalau sudah ayat-ayat Makkiyah saya tidak banyak menjelaskan. Karena kalau ayat Makkiyah itu enak. Enak Hermanto, donga carane misalnya sampai dosane akeh kon donga Rabbana dolamna di sana. Misalnya kepengen husnul khotimah ya Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi gampang. Ayat Madaniyah pun ngeten iki ruwet. Kisah ini. Ini tak wacana nggih. Dadi alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini kan Bukhari sing juz pertama Kang Irwanto. Sing juz pertama niki mulai pertama cerita Waraqah bin Naufal, pamane Sayyidah Khadijah sing pertama Nabi untuk wahyu. Njuk kemulan nggih. Terus yang kedua niki mau cerita Abi Sufyan pas ketemu Hiroklu Azimir Rum. Jadi ini nomor 9, nomor 1 sampai 9. Niki sing dadi bukti ayat alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi zaman Nabi kan pertama kali ketemu malaikat Jibril kan teguh Hira. Nabi kan wong awam umi. Roh malaikat Jibril kaget walhasil yo kemuli Khadijah sebagai tiang sing pun pengalaman umure kan pun 40 tahun. Selawe Nabi garwa Khadijah itu umur 1 tahun. Khadijah umur 40 berarti pinter. Dekat gangsal.
Seket gangsalan, sekitar seket gangsalan kan pun pengalaman, pun tetep. Ya wes, Mas kowe tak jak ning gone pamanku sing pengalaman tentang itu, dijak ning Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ge komentare. Cung sing mbok royo apa? Oh ngeten-ngeten. Seorang yang warnanya gini-gini terus memberikan wahyu saya begini-begini, aku ora iso maca ngene-ngene sebagai komen. Terus dari Waraqah bin Naufal, hadza an-namus alladzi nazalahu ala Musa. Yaiku malaikat sing teko ning Nabi Musa. Ya letani dia jazan, letani aku nu khayyan. If yukhrijuka kaum langsung melamar. Mat, muga-muga nganti tuwek menangi kowe diusir kaum. Malah komentar pertama kan, Mat, muga-muga aku nganti tuwek menangi kowe diusir kaum. Jare Kanjeng Nabi faqala Rasulullah au mukhrijiyahum. Masa kula kowe diusir? Nabi yo GR, beliau kan reputasinya baik-baik saja bener. Masa kula diusir? Terus kala na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi la udiya. Wa yudrikni qaumuka ansurka nasron azron. Ora ana wong kaya kowe kecuali sok ben diusir. Niki sing cerita nggih sama. Dadi kula waca ngene iki. La Waraqah bin Naufal nggih sama. Hatta atat di kula waca ngene. Ini Kak Madun sing ya Ibn. Jadi kula sepunten ya. Dadi kalau misalnya saya ngaji gak nambah ayam yatimu ya kula sepurane jadi ngaji ilmiah. Ben ngaji ayam ngono golek mursyid iso ngaji ilmiah. Dan akar mantap protes ngaji, Gus Mbak malah hati rayam. Kowe pancen ngaji ilmiah enggak dadi ayam, dadi ruwet. Pertama Pak Madun mana protes ngaji malah ruwet kabeh. Enak aja ngaji mbek mursyid. Mau orang ayat lebih swarga. Ayo enak. Gimana? Lu nyaman? Ngaji malah nek dadi cara dedekin apa wong tarekok pengaruhe gede. Paling enak jeneng tarekok. Nglapat lorong lapat swarga. Gua ada kalau semua orang itu gak suara berapa lama. Gak tapi enak. Nak ngajinya ruwet ngeten kalau mau segini komentarin. Jadi alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Niki komentare Sayyidah Khadijah. Hatta atat bi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Abi Khadijah. Nah ini yang baru sama nih kan. Wa kana imro'an. Waraqah itu imro'an tanas sorofil jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fa yaktubu minal Injil bil Ibroniyah masyaallah ayaktub. Wa kana syekhon kabiron qad amiyah. Paham Mustafa, terutama kanggo kue kanggo Ahmad. Dadi mulai riyen Mas Pur jenenge polemik ilmiah. Proses penerjemahan pun wonten. Dadi Waraqah bin Naufal manggon teng Mekah. Beliau itu pendeta Nasrani. Misionaris dia saat di Mekah kepengen Nasrani ana wong. Tapi Nasrani sing masih ahli kitab Toliso, masih tauhid. Tapi sing jelas wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Jadi kitab-kitab bahasa Injil sing asli Ibrani iku mun diterjemah bahasa Arab yaktubu minal Injil bi Ibroniyah masyaallah ayaktub. Jadi dia punya memori ilmiah yang luar biasa tentang Injil. Makanya dia ketika ngerti fenomena kayak Nabi Muhammad langsung paham. Oh, kowe tamat sing kirane dadi nabi. Itu berarti diusir kaum langsung paham. Tapi jelas kan wa kana imro'an tanas sarofil jahiliyah. Paham ya? Orang yang ngaji Bukhari, ngaji Jimat itu orang roh, sing ilmiah ini malah roh, padahal itu siji jebab apa? Orang ilmiah ya. Paham ya? Jadi niki sorry tapi wakana imro'an tanah sorofil jahiliyah wakana itu begitu itu biminat Injil bi Ibroniyah masya ayat tuh wakana syekhon kabiron kot amiyah sepuh puto. Terus badon itu ini bukti bahwa orang ahli kitab mengenali Muhammad kayak mengenali anaknya. Mereka ini jelas kriteria. Nah, terus diterusno mbek riwayat sing kedua ini sing tentang nomor 9 ini dia lagi Abi Sufyan zaman piyambake mimpin kafilah dagang teng Palestina. Malah ketemu penguasa Romi Robuni. Terus wawancara tentang Muhammad. Paham, jadi riyen nak jenenge apa ana fenomena napa pun dadi bakasan. Di ilmiah, ora ana kiai kok Mustofa, lho dhisik wong ngger sepur ngeten iki menyangkut ilmiah. Artinya ya ruwet. Paham gitu. Terus dan ini kan waktu ilamaya dini mulkik fayaktu man fihi minal yahud fabinahum ala amrihim utiya hiroku birojulin ursila bihi maliku hustan baru al-khobar rasulillah falam mas takbarahu hiroku kola idhabu fangduru amustadiran huwa amlah. Berarti ngeten dekne wong ngipi ketemu wong sunat malikul khitan wong sunat iso mimpin tok Romawi tapi dia ngerti terus takok sing sunat itu sapa jare hiro. Jadi penasihat sing sunat gitu yang Yahudi, orang kita orang Yahudi sing
Ya tiang Arab, sono Arab sitok kafilah cekel itu sunat atau sunat wah jadi wong Arab. Saya kan gak mungkin markai kafilah ini masuk. Akhirnya takok, saya takok. Jadi nih gue nemu ono bom jenenge Muhammad ngaku-ngaku nabi. Nggih, anu terus niki lagi sampai berapa halaman. Ini kalau wawas ben tahqiq nih. Takokane Hiraklus pertama niku termasuk niki wasal tuka hal kana min abaihi min malikin. Wasal tuka hal kana min abaihi min malikin. Aku takok kowe apa bapak-bapak Muhammad raja. Fa zakarta anla, kamu jawab enggak? Kultu falau kana min abaihi min malikin kultu rajulun yatlubu mulka abihi. Umpama bapak Muhammad raja logikane boleh kerajaane bapak Ayuna. Nana Gus ambisi ngalim paling bertanggung pondok bapak ora beda apa. Kiai kan. Nanti nak kiai nyata ikhlas. Gak ulang kiai sampean kan ikhlas. Gak badi apa ya ikhlas piye. Oleh kok. Kiai apik kiai pejabat kudu didakwai. Wis perlu dicurigai, pejabat perlu dakwai. Sing diterusno ora disebutno, ya perlu dijatuhi ora diterusno, perlu didakwai. Ya, adane diterusno jujur ora apik terus. Pejabat perlu didakwai, ya perlu dijalui, bener malah. Kan jujur. Nah, jujur kan bener. Terus saat tuka hal kuntum tattahimuna bil kadzib qabla yaqula maqala. Apa kamu pernah curiga bahwa dia pernah pendusta sebelumnya ngaku nabi? Fa zakarta anta. Faqat arifu annahu lam yakun yadzarul kadzib ala nas wa yadziba Allah. Dadi tak anggap Muhammad ku bener mergo urung tau goroh zaman sebelumnya dadi nabi. Wong kok direputasi goroh wis ra pantes dadi nabi. Dadi niki wonten dialek tentang alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Mulane kalau bulan-bulan iki. Dadi zaman Abi Thalib umur napa Nabi Muhammad umur 12 tahun pas dijak dagang pamane teng Palestina mun ketemu roh ibu Bukhairah gitu. Wong am sampe nabi gak usah mau dipateni wong Yahudi. Lah logikane kan wonten ilmu kali Mas Romanto. Satu pendeta Bukhairah ngerti nak nabi di calon nabi padahal umure 12 tahun. Terus dia juga meramalkan nak mbok jak sida tok Sam terus saiki Palestina Syria. Mesti dipateni wong-wong Yahudi. Artinya apa? Keyakinane wong Bukhairah wong Yahudi juga sudah mengenal kriteriane Muhammad. Umpama mantep ora dikenal kan aku dipateni ya. Jarak uwes paling ora roh kan. Iya kan? Dikhawatirkan dibunuh artinya kan nganggep calon pembunuh itu tahu. Lah ora kan jangan gue paling ya apa gak Bang ya Mustafa ya ini jenis alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lah cuma masalah wa inna fariqam minhum saat temen kelompok sangka ahli kitab layak tumunal haqqo yektine padha nutupi kebenaran. Nah itu masalahnya mau tumunal hakko ngerti tapi nutupi wa inna fariqan minhum. Saat temen sebagian kelompok ahli kitab layak tumunal yektine padha nutupi sapa fariqam minhum al haqqo ing hak wa hum ya'lamun khali utawi wong akeh ku ya'lamun ngerti kan. Al haqqu rabbika fala takunanna minal mutarin. Al haqqu te perkara hak rabbika. Jadi masalahnya menyangkut kitman tok ngerti tapi kitman. Al haqqu te hak rabbika fala takunanna minal mutarin. Walikulin lan iku bagi sekabian umat wijatun te ana kiblat. Wa ta Allah maliha wong sing ngongkon madhepno kiblat. Setiap umat iku ana kiblate. Lah keputusan tertinggi ning Allah wa muwaliha. Niki cek bantang Yahudi cek gak terima Nabi madhep Ka'bah ning cek gak terima. Mergo sangka Baitul Muqaddas madhep wis padha karo Yahudi kok saiki rubah nek madhep napa Ka'bah. Terus dijawab Allah tegas walikul li ummatin wijhatun wa muwaliha. Setiap umat iku duwe kiblat. Sing wa muwaliha keputusan tertinggi ning Allah sing ngatur madhepe. Dadi zaman Nabi Musa silahkan madhep Baitul Muqaddas, zaman Nabi Ibrahim madhep Ka'bah. Itu keputusan tertinggi nih Allah fastabiqul khairat. Yang penting wong kono galeban ning kapi anu coba berubah ning debat. Ya iki sirane lomba ning debat. Cara Allah kabeh manusa iku duwe kiblat. Sing nentokno wa mual liha Allah sing nentokno fastabiqul khairat. Sing penting istiqaq fil khairat. Badiru ila taat wa qabuliha. Nama takunu yati bikum wa jami'a. Ning diwe ana sira kabeh yati mongko bakal nekakno bikum lan sira kabeh sapa Allah jami'an hadis kabeh. Ayat semua hukum yaumil kiamat ning diwae kowe ana ya Allah ape nekakno hukum innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta ning diwae ke metu fawal wajaka satra masjidil haram arah satra mana arah dadi ora kudu persis Ka'bah pokoke mulan
Wa inna satamne sat tawali iku al-haqqu rabbika wa ma huwa bikin amma ta'mal. Wa min haitsu kharata fawali wajhaka syatra masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawali wujuhakum syatra. Li alla yakuna linnas. Supaya ora ana iku linasi kedhe manusa aliku mengalahno ing atas sira kabeh apa hujatun hujat. Mujadalatun isi perdebatan ila tawali maring mingo ila ghairi mali yane kabeh. Litan tafiyat tegese supaya ilang apa mujadalatun lakum. Apa debate Yahudi Nasrani lakum maring sira kabeh. Mingkau lil Yahud saking pengucaping Yahudi. Jadi zaman pertama Nabi Muhammad teng Madinah niku amat debuti Baitul Muqaddas. Komentar Yahudi elek. Jadi Nabi Muhammad pas teng Madinah ditakoki, "Mak, ki agama apa Islam?" Lagi belajar madhep di Baitul Muqaddas. Komentar Yahudi elek, "Ya hadu dinana." Ngangasi sapa Muhammad dinana agama kita. Tapi wa tabiu kiblatana. Tapi kiblate padha Yahudi. Mergo Nabi kon ngakoni Yahudi mau. Mak agama apa Islam? Gak Yahudi gak. Kiblat Baitul Muqaddas iki iso-iso ae, Mas. Ayo Yahudi, ora Islam Yahudi we. Ya hadu dinana tapi wa tabiu kiblatana. Dadi ayat madanya wis polemik ilmiah ruwet. Mati ono ya satu dinana tapi wa tabiu kiblatana. Lah, bareng Nabi madhep Baitul Muqaddas wong musyrik ya krungu musyrik. Wa qaulil musyrikin. Jare wong musyrik Mekah walian. Ya da'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblata. Muhammad wane tenan. Nak takoki jare anut milah Ibrahim kiblate ora padha. Kan kiblate Nabi Ibrahim kan pundi? Ka'bah. Paham ya? Kiblate Nabi Ibrahim pundi? Ka'bah. Padahal Nabi zaman teng Madinah kiblate teng Baitul Muqaddas. Mulane zaman madhep Baitul Muqaddas komentare musyrik yo sinis. Ya da'i millata Ibrahim. Muhammad iku ngeklaim dari pengikut Ibrahim, tapi wa yukhalifu kiblatahu. Jadi loro Nabi wong nak lagi kere loro. Madhep Baitul Muqaddas dari wong Yahudi Muhammad kono nae. Gayane beda, tapi kiblate padha. Jare wong musyrik Muhammad kono nae, jare ya da'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblatahu. Repot menjadi pemimpin. Wah jadi pemimpin kok ceritane hikam ngoten niku paling bener. Hikam cerita, wong anut omongane wong ora ono bare terus cerita wong numpak khimar niku. Numpak khimar bapake numpak wis aja. Kowe aja nurut omongane wong. Mosok lek omongane wong ra diturut, omongane wong edan kabeh. Lagi ku petro nggih. Iku nunggu khimar bapake numpak liwat pasar. Wong komentar, bapak sing gerakan anake kangelan kon nuntun bapake penekan pendekan numpak. Kurang ajar. Anake kon nuntut bapak enak-enak numpak. Jadi bapak kurang ajar, enak-enak numpak anake kon nuntut. Saiki gentenan, ya sing sing numpak sing nuntut wong. Anak sing kerangan bapak kon nuntut. Dene enak-enak numpak. Yo akhire, wis numpak kabeh. Akhire ibar sitok supaya ngono. Terakhir Bang. Nonton kabeh. Ibar sitok nonton wong loro. Cangkem memang. Antine udah mengari wong ora ono sing bener. Ya kan Nabi Muhammad iki. Jadi Yahudi ya Muhammad iso-iso ya satu dinana atau tabiu kiblatana. Nah ini bener cerita kula nggih. Jadi memang Nabi pernah madhep Baitul Muqaddas 16 bulan. Nah, itu jadi masalah. Cara Yahudi ya satu dinana wa tabiu kiblatana. Cara musyrik gentenan yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblatana. Illal ladina dzalamu minhum sebenarnya gak tekno dore iki dene ayat iki li ala yakuna linnas alim mujaz ben gak tekno wetan kulon wae Allah terserah aku dari Allah. Dadi Allah ya kakuati jebule bareng Yahudi komentar elek musyrik kan terus Allah komentare ya elek pisan. Mulane istilah qulillahil masyriqu wal wetan kulon wae Allah terserah Allah. Seperti rupa. Illal ladina dzalamu minhum kecuali wong sing zalim sojo si fala takhshaw ora usah wedi mereka. Waksoni lan uti sira kabeh ning ingsun. Bali uti maes wedi ning aku kate omongane wong. Ning aku kate omongane wong. Kalau sampeyan misalnya kecoba seneng rondo, ora usah pikir wong Mas Bro omongane piye, sepenting ora zina, cara apa ora zina, sampe tak kawin, timbang zina repot. Kadang saiki repot. Wedi komentare wong poligami, tapi zina tenan. Selingkuh tenan. Artinya hukum Allah dikalahno tenan. Sing apik yo, sing apik sing ora salah iku.
Terus ana wong nakal, waya ini jalan tengah seperti Razino beda tok tapi mboten kok gawe cangkemmu. Zaman akhir dosa kan zina ya. Beda tok motok dosa. Mbok kok ora. Hukum udah kayak pala tak suatu macam wedi sira kabeh wong akeh wasoni wedi sira kabeh ning ingsun kabeh omongane wong ora bener. Ki marsi tok bener wong loro, tumbake loro ora kena sing bener piye? Ora ono sing bener. Wa uti mati alikum wal alakum bahtatu. Dari kumpul mertua ya. Kumpul suwi ra pisah-pisah ndek ana bapak ya, bapak. Barang gak kumpul dari orang rumah wong tuwa repot. Sama ibu tuwa. Ibu mesti tuwa ora kumpul di rumah tuh kurang ajar. Barang dikumpuli kumpul tukaran mbek bojo repot bener di. Dari nak kumpul ora tukaran mbek mantu. Gak kumpul dari wong tua-tua ora mbok kumpuli bener. Ora sing bener. Wong tangkeme wis ora sing bener sira lah. Hukum ora ono bare dikali sampean di kiai. Dan ada Pak Yai boten. Tapi urusan politik. Urusan politik lah dewe kiai. Bingung kan? Gak derekno kiai ini derekno urusan politik. Orang melak-melak krungu bingung kan. Akhirnya dunya ini senine dunya bingung. Kula nak ndonga mek pangeran ngoten Mas. Dadi ya Allah. Kula bingung pancen layak. Kok sing pantes ra bingung jenengan tok. Boten nomor kula bingung nganti mati boten nomor ora masalah. Nah itu kan malah nyaman kan kita mau amalan doa Allah ngoten. Itu akal-akalan Mustafa. Iki saiki bingung, dia ini ngaten dia ngaten. Terus nyesal ke bingungnya. Zaman saiki lara kabeh. Ora masalah kan manusa loro, sing ora pantes loro pangeran. Jadi kita kudu niku Mas Pur. Harus punya keberanian jiwa menghadap Allah ini tulus bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Jadi termasuk memaksakan tahu itu keangkuhan. Terus karuan Allah wis duwe hukum sing ora iso dirubah ini alamu malah talamu. Selawase aku ngerti apa sing kowe ora ngerti. Zaman malaikat protes ini jailun fil ardi khalifah jawab apa piye? Aku ngerti kowe sing ora ngerti. Ya padha iki wis ketentuane Allah. Ono kiai PKB, P3, ono kiai Markai, PKI, ono kiai mobil bar itu keputusane Allah. Sampeyan bingung enggak masalah. Kalau anut Pak Yai urusan politik, anut kiai kula bingung enggak apa-apa, nek mati mawon bingung. Ya Allah kula bingung kok seneng lah. Apa seneng? Sing bingung mboten jenengan, pantes mawon lho mana nyaman. Allah ki ridho. Sampeyan ki nyaman. Lho kula sering lara tradisi iki biasa. Sing pantes ra duwe apa aja jenengan. Kula ki biasa ra duwe apa. Enak kan? Urip nyaman mawon. Malah ya aku iki. Lho ki pancen ngoten, cara apa kan ngoten, enggak apa-apa. Iku angkuhe sampeyan, memaksa semua hadir sampeyan ke sampeyan, angkuhe sampeyan. Kepengen kabeh ngerti Mas, Pak Mustofa, kepengen iso jawab. Ora problem iki, pondok iki ngene larang, pondok iki murah. Larang murah kaitane iku jebule kadun nafsi, kaitane anak mondok iya lho. Misale kira anak mondok kan ora jebule mikir apa-apa. Gayane mikir pondok. Lah iki artine wong ujug-ujuge kadun nafsi. Kepentingane dhewe. Lah sampai di cara apa kan nyaman mawon. Gusti kok ape modal anake ora di dhuwit. Biasa Gusti kok ora di dhuwit. Jenenge ora pantes. Beres malah nyaman kan. Gusti anakku kok bodoh pantes mawon pancen anakku. Lho sepantes ada anak jeneng. Nyaman urip. Kula ora tau tak pikir. Jare Gus wae wong alim ora model ki ora tak pikir ana wong Rembang. Kula nanti tangleti. Kula sering ra ketunan nak mulai balik niku. Wonten penggemarku bertanya. Gus kula ngakoni jenengan ngalim itu sering ra ketunan. Ora ketunan cara kitab Guru Muruah. Yo kok repot-repot. Nah, cocok terus nang idol aku wis kok repot. Seneng kok repot. Mikir akhirnya. Nang aku ora tak pikir, maksudnya kula di pengaruh ora tak pikir. Kok temen. Bener kok repot. Ora sampean ta. Tekan idol aku kan selesai kan. Sampean mbek apa nggih ngoten. Jadi misalnya sampean Mustofa fenomena tingkah kiai saiki. Si A ngene si B. Sampean kok bingung lha opo? Wis ora bingung, ora jawabane nggih biasa manusa. Minat jahil kan biasa cara Allah kan sekarwan ini alam malah ta'ala. Muniki kersane Allah ono alam. Ini alam Allah malah ta'ala. Semua kabeh kersane pangeran ngono. Mangane kabeh kalah mbek pangeran. Jadi hukumnya Allah itu kali, wonten hukum dengan arti amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hukum sing amar ma'ruf nahi mungkar. Sale roh mungkar kon ngandani, roh ma'ruf kon nglakoni. Ana hukum keputusane Allah. Mulai zaman Nabi Adam yo ana amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saat itu juga apabila Habil saling bunuh.
Perzinaan yo ono mulai dibisik. Artinya apa? Ono hukum dengan arti ketentuan. Jadi semua niku kersane Allah ngoten. Mulane Mu'tazilah iku protes bagaimana Allah itu menghendaki terjadi perzinaan tapi saat itu juga ono azab. Mulane cara Mu'tazilah kan ngingkari bahwa kejelekan iki iradatullah. Nah, ini kisah nyata. Imam Sanusi itu sing aran Mulbaron itu. Kitab tauhid paling hebat yang diakui kan Imam Sanusi Mulbaron sing aran Mulbaron. Dua tahun gue Mu'tazilah. Walim ya. Podo sufine, podo ikhlasnya Muhammad Mu'tazilah riyen. Debat. Allah itu tidak menghendaki kejelekan karena kan lucu, kejelekan itu kan dilarang Allah, masa dikehendaki kan gak adil, menghendaki untuk disiksa. Jadi Imam Sanusi yo ora elek apik kabeh kehendaki Allah. Nah, terus Imam Sanusi pinter nek takok ngene ae, nek ning alam raya iki ana sesuatu sing gak dikehendaki Allah, berarti ada sesuatu yang di luar kendali Allah. Yang tadi akan bingung, masa ada sesuatu di luar kendali Allah. Yo ora kabeh ono kendali, artinya kabeh sesuatu kendali Allah. Lah iya. Tapi ketika bayangno termasuk pasar kembangan yang ngono, masuk kendali Allah repot. Iku tunggale ngene. Manusa iku ciptaan Allah paling sirrun, paling rahasia. Pas ngaji enak ya Mustafa. Dadi manusa iku sirruwa kan ngoten ana kitab-kitab. Allah kan gawe manusa baruhum minhu, termasuk Nabi Adam aditya baruhum minhu. Yang ngendikane Allah teng malaikat kan, aku gawe manusa, fa idza nafaqtu ruhi fa qau lahu sajidin. Ketika aku niupno rohku, fa qau lahu sajid. Nak kowe ora ono hadun nafsi musuh. Zaman Mas Pur ngaji gak ono hadun nafsi, Mas. Iya, manusa pancen sip tenan makhluk paling utama ngene. Tapi nek ono hadun nafsi, sampean mesti jaga. Mbek tanggam sebut gigit iki. Oh, iku. Oh, terhormat. Keberatan. Gimana? Karena sudah ada hadun nafsi musuh. Gimana? Sampai saat ngaji, manusia itu diahsani takwil, manusia itu abdul makhlukot. Tapi tidak ketemu musuh, mangkal tenan. Ya bener kan aku berdiri sini, kena hadun nafsi. Nah, bos itu kita hari ini, nah bintang-bintang ini ke orang. Jadi serempang. Jadi hadun nafsi ini yang sebetulnya menggerakkan kita. Ya bodoh sampean saling ngaji. Maka awal sing suwaber. Ini bayangno kanca makrab lagi salah. Sobuhe kodokan salah. Soalnya sabar tenan kanca makrab. Tapi nek ketemu tangga sing sedurunge nganggep kowe melarat sering lecehno sampean. Sama kok kasusnya Mustafa. Kuwi mantau tenan. Bayangno nek awak kok sabar, roh tok sumpah mripat ngeluh. Kok bayangno sabar, roh tok ngeluh. Lah jangan-jangan hidup kita itu gitu, yang mendikte kita ini tidak amruwa, tapi hadun nafsi. Kita ya hadun nafsi tenan. Ya tadi ra berkutik tenan, kita ning nafsu ra berkutik tenan. Ini wo contoh paling gampang ibu-inane kanca kula. Nak bus nek kita harbi. Lah kira hadun nafsi. Ikhlas tenan. Sampeyan roh wong gak pakaiane gak islami. Nah ayo ikhlas tenan, gak protes tenan. Artinya, lu bodoh-bodoh melanggar aturan Islam. Roh tobel sampean gak terima, itu gak Islam, tobel itu gak Islam. Roh ngayu kan rancik, gak itu Islam itu. Kok gak nyesal lah, kok gak perundang-perundung. Itu artinya apa? Ya hadun nafsi kita itu kuat. Memang ada pengiran itu bisa ngilani manusia. Sepiro manusia. Ada cara Robi Adawiyah sampai ngendikan umpama manusia istighfar wa istighfaruna yahtaju ila istighfar. Umpama wis istighfar, iki cek butuh istighfar. Istighfar kita repot. Misalnya ngaten Mas Sur. Sampeyan kepengin untuk duit ke pejabat. Sawangane nyaman kita istighfar ora bareng tuh. Padahal itu bagian dari dosa. Misalnya kok bantu duit ke pejabat, ngerti duit ke togel kok. Untuk duit 1 juta. Engko rasa salah iki duit rakyat atau tak pangan dhewe. Engko istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi istighfari krono tasarruf duwe iku. Artinya ngene, pengadilan sampean, umpama taruhane di sepuro kon balekno ya betenan. Tapi istighfari wis kalah. Sampeyan bodoh-bodoh wong, terus kok mobil untuk sugih. Syaratnya tobat itu kan mencabut segala yang pernah dilakukan. Mesti sampean istighfar ya, sepuro tenan duit 1 juta yang belum jajan nggih nafkah anak bojo. Mau bayangno ngene. Misalnya Allah nyepura tapi nak duit balen ya betenan. Artinya padahal itu yang hukum. Hukumnya duit era bener dibalen. Tapi kita karepe rasa balen istighfar tok juga kan tetep ngono. Nilai kita kan ngono. Ya sama kita dengan perempuan ya kayak itu.
Wong Islam mayoritas itu tetap seneng aja, ono suasana yang tadi. Wong double tapi kita istighfarnya ditompo. Tapi itu keberatan. Wong Islam Indonesia keberatan. Udah cakaran kabeh keberatan tenan. Jadi artinya apa? Saat kita istighfar ya hadun nafsi tenan. Oh, itu mulai nak sama ngaji kitab tasawuf sing atus Rofi Adawiyah sampai ngendikan wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Bahkan saat kita istighfar, itu ya yahtaju ilal istighfar. Kan istighfar kita yang mengandikan Tuhan masih kayak itu. Misalnya nih, sampai bermateni uang contoh paling ekstrim. Karena kita itu tobat tanpa hukum kisos kan nonton cara kasarannya kan nonton. Kepinginnya sampean di sepuro Allah tanpa hukum kisos. Sampean berzino, tetap nakal. Maksudnya senang di sepuro tanpa hukum rajam kan. Artinya apa? Apa kok kalah? No? Padahal kita tahu atas nama kealiman kita tahu nak hukumnya kotlu kisos, hukumnya zino raja. Tapi tetap aja kini kepengen gaya jalan pintar. Istighfar kok, istighfar lagi kisos terus rajam. Mulai ketika Ma'is Al-Ghamidiyah kasus pertama zino ning sahabat terjun ngerajam, Nabi nangis tenang. Ma'is kan zino, berarti kan matur Rasulullah ya Rasulullah ini kok zina itu. Terus dari Nabi, enggak kena ngipidok is. Buat terzino tenang, gue kena ngambung dok, lalaka kobal tuh, gue kena ngambung dok, buat terzino zino tenang. Barengan kan karena sudah itiraf kan wajib ditegakkan hukum ini gue dirajam. Saat dirajam kan sebagian sahabat mengajak langsung, wah Ma'is bisa ikut uang nakal, jadi ngantemi waktu itu ambil emosi, monis Ma'is uang fase. Tapi apa komentar Rasulullah, umpama imane Ma'is ditimbang ambil iman kafir, dua imane Ma'is. Jarang orang punya keberanian minta diampuni Tuhan plus sesuai hukumnya Allah harus rajam. Ayo kiai sopo kiai orang properti wani tobat be Allah tentang duit sobat plus taruhannya kan balik no. Mobil siji. Orang mobil gue 500.000 lah apa jarang uang tobat dari zina sing memang itu memang menyerahkan diri Rasulullah. Sampai Nabi nangis ya? Ngeri ya? Orang masalah ini masalah umum. Nah artinya memang berat, tobat yang sesuai hukum berat. Padahal sampai mau saatnya tobat kan itu mengembalikan hak adami. Kan nggak tahu. Karena kita terjalan minta. Misalnya saya gede, orang tuamu raja cocok. Mas Tira cocok mau milih-milih cocok, tapi nak ngerti konsekuensi kabel yang pernah diberikan orang tua atau yang akan diberikan orang tua balik nawani ya, itu keberatan kan? Terima tata. Taruhannya itu kan? Artinya menurut saya gak panik kan ngadepi hukum real. Nah mulai nih istighfar, istighfar bener, istighfar menjadi nakalan, ternyata istighfar gitu. Jadi ya Allah astagfirullahaladzim, pulau kok doyan subhat, doyan apa, cara pengiran sengak lihat ngerti nasibat balik, itu keberatan kan maksudnya jenengan sepuro, gak usah balik negatifnya tetap ngono kan tapi ini mau cerita ilmiah, rasa boleh pernah hati, aku lah orang fanatik aku rata pikir kata para tasawuf maksoni wa nikmati alikum